कौन पाठ पढ़ी मूर्ख होई जीवी ना ना दी जण गुण सेतरु जमी बिकला पर सेतरु जते मिलियो मते ही दियो सब तू ये सब टंका नबू मु कौन करबी मु पाठ पढ़ी ना कौन से कथा मु कि जाननी क्या बोला मार साले का खोपड़ी तोड़ साले एक्शन कौन बे डायलॉग कौन तू तो ना तोर एत बड़ सास तो मते हाथ उठे देलु मो ऊपर हाथ उठे पूरा अंधार कोटु जने एरा एआई को मा कलर कोन धरछु लाइट लाइट ए भाई ए रो आमे एइला दिला धन म ध तुम ध आगे मारादरी तू बुझी में एइला धरा दे मुआ अला मुआ मु एइ तुला बहुत धन्यवाद चली बेटा मारा थी ए एमे का हो जो मारा धक्का मार यो बहुत के गुटे गुटे अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हैं माराती हम के भाभी नथिले मैं मारता हम क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात है हौ मु केमिति कोन करी के साना पपाई एक्शन एक्शन कौन है एते जोर पार्टी करी डाकुछ कौन है एते जोर पार्टी करी डाकुछ बापा हे छाड़ बना एक्शन बापा मोटे बिजनेस स्टार्ट करछि मते निहारी 50,000 की लाख टका दरकार दियो मते चले बंद कर आसना तू जतले उठिबु बाड़ी बैंगने मते कहबु जीबुनी हला एक्शन अगोरे हां पळे बोलिया से कैमरा हो हां बोलिया जा आगु जा और तो का बाड़ी नहीं खुने बप्रुका एक्शन अगोरे हां ना टिके रो माने सही कोन हला रो नहीं मान से भागो होने एक्शन रो एक्शन अगोरी आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा कुंडाय स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं जय महामजानी चंडी दीदरास ना बाबा प्रणाम अगोरी पका पांच पका वाह जय मां काली एक्शन सोभारो जा टिटिनिया पकड़िया टिकरे से पकड़िया जा ना तो से समय पकेम जाऊ एक्शन पा नाही तो पडियो गु ठंडा जो दियो ए कैमरा कोने रे ए तो धड़े बोले धड़ा लाडी बोला अच्छा पाकुलेट बन के सानू बस हां कौन हो वारी को भाई तो हाँ मुझसे क्या घास उछड़ा 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से भाई कही भी जे मु कहले तुम पुणी थट्टा करिवो हसुजु काई छड़ा एक्शन भाई त खाली पार ओ भाई मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है हाँ बुझिली ये घरे जो व्यक्ति मरीची तार पुष्करा छड़ा जाए नहीं पूरा पछो पड़िया है बेटा के बइजी रे बहु तू कोन 17 जानी पारनु थाईलैंड चली जाओ तुम दी जण अरे तुम बापा मां सुधी
ଆରେ ତମ ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ବି କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଛି। ଏଥର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଶମ୍ଭୁ ଡମ୍ ଡମ୍ ଡମରୁ ଅଘୋରୀ। ओं अघोरेभ्य त घौरेभ्य ଓଂ ଅଘୋରେଭ୍ୟ ତ ଘୌରେଭ୍ୟ। घर घर କରିମ୍ ତୁ କାଲି କେରୋସିନ ଟିକେ ଠୁପା ପକେଇବୁ। ओं अघोरेभ्य त घौरेभ्य ଓଂ ଅଘୋରେଭ୍ୟ ତ ଘୌରେଭ୍ୟ। घर घर तरेभ्य ଘୋର ଘୋର ତରଭ୍ୟ। सर्वेभ्य भ सर्वेभ्य ସର୍ବେଭ୍ୟ ଭୋ ସର୍ବେଭ୍ୟ। नमस्ते अस्तो ନମସ୍ତେ ଅସ୍ତୋ रुद्र रूपे ରୁଦ୍ର ରୂପେ ହେ चामुण्डाय ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଏବେ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କାହିଁକି କଲବଲ କରୁଛ? ରହିଯାଅ 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 ରହ। हाँ पूरा फुल पूरा पूरा आसो और आसो हाँ पूरा फुल देखा बस बस हिंदी भी ଏବେ ଯାଅ ଚକା ଟୋଟା ଲୋକ ତମେ ଏଇଠି ବସ କାଟି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। बस आ କୋଉଠି ହୁଅନ୍ତି ତୋର? ଆକ୍ସନ ଭାଇ ହଁ କାମ ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସରିଗଲାଣି। ବାବା କହିଥିଲେ ତିରଣ ବିଛଣା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତିରଣ ବିଛଣା ତ ସଜା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲୁନୁ ଶୋଇବା। ଜାଗାରେ ବସ ଜାଗାରେ ବସ ଆରେ ତୁ ଗାମୁଛା ଉପରେ ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଆକ୍ସନ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ ଆରେ ପତ୍ର ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ନେଇକି ଆସ, ଫୁଲ ଦୁବ ବରଗଡ଼ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସ ବୁଆ। ଆକ୍ସନ ଆରେ ପୁଷ୍କୁରା ହାଣ୍ଡି ମୁଁ ଆଣି ଯାଇକି ଯା ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆକ୍ସନ ସ୍ମାର୍ଟ ଜମଂ ଭୟଙ୍କରଂ କୃଷ୍ଣଂ ଜମଂ ଭୟଙ୍କରଂ କୃଷ୍ଣଂ ମହିଷ ପରି ଷଷ୍ଠୀଂ ମହିଷ ପରିସ୍ୱସ୍ତ୍ୟଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ଲୋଚନ ଧାଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ଲୋଚନ ଧାଏ ଦଣ୍ଡପାଶ କିରଟିନିଂ ଦଣ୍ଡପାଶ କ୍ଷୀର ଧାଏ ଯମ ହି ଧର୍ମରାଜସ୍ୱ ଜମ ହି ଧର୍ମରାଜସ୍ୱ କାଳଦଣ୍ଡସ ପ୍ରଭୁଃ କାଳଦଣ୍ଡସ ପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ପରାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିଥ୍ୟ ପୁଷ୍କରାଜିତ ଶାନ୍ତିଷ୍ଟ କୁରୁ ପିତୃଗର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୋ କୁରୁ ପିତୃଗତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇତି ଯମରାଜ ପୂଜାକ୍ରମେ ଯମରାଜାୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ପୁଷ୍କରାୟ ନମ ଓଂ ପୁଷ୍କରାୟ ନମ ଓଂ ଇଦಂ ସ୍ୱାହା ଇଦಂ ଆତ୍ମାନାୟ ପରମାତ୍ମାନାୟ ଓଂ ଏହା ଗଛ ଏହା ଦିତ ସନ୍ନିରୋଧନ ସକଳ ଗୁଣ୍ଠନ ସ୍ୱାହା ଇଦಂ ସ୍ୱାହା। ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ହସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଂ ପୁଷ୍ପାଗତଃ ହସ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ହସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଂ ପୁଷ୍ପାଗତଃ ଆରେ ଆରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର, ସଜବାଜ ରଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଲି ସାରି ଦେଇ ଯାଉଛି, ତୁଠ କାମ ସାରି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ବା ନୂଆ ପୋଖରୀ ସାନ ନୂଆ ପୋଖରୀ ତୁଠ କାମ ଚାଲିଛି। ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯାଉଛି 10 ମିନିଟ୍। ହସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଂ ପୁଷ୍ପାଗତଃ ହସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଂ ପୁଷ୍ପାଗତ ଗୃହୀତା ପୂର୍ବେ ପୁଷ୍କର ଗୃହୀତା ପୂର୍ବେ ପୁଷ୍କର ପୁରୁଷଂ ଧାଏ ପୁରୁଷଂ ଧାଏ ନମସ୍ତେ ପୁଷ୍କର ଦେବ ନମସ୍ତେ ପୁଷ୍କର ଦେବ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ରୂପିଣୀ ତିଥେ ନକ୍ଷତ୍ର ରୂପେଣୀ ପୁଣ୍ୟ ଦେହ ନମସ୍ତୁତେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହ ନମସ୍ତୁତେ ପୁଷ୍କର ନମସ୍ତୁତେ ପୁଷ୍କର ନମସ୍ତୁତେ ଅବତାରେ ନମସ୍ତୁତେ ଅବତରାୟ ନମସ୍ତେ ମତ୍ୟଲୋକେ ଇହ ମଣ୍ଡଳେ ଉପବିଶ୍ଵ ମୟମଣ୍ଡଳେ ୟହସ୍ତୁତେ ଦେହମଣ୍ଡଳ ପୁଷ୍କରାୟ ଶାନ୍ତେ ନମ ପୁଷ୍କରାୟ ଶାନ୍ତେ ନମ ପୁଷ୍କରାୟ ଶାନ୍ତେ ନମ ଓଂ ଏହା ଗଛ ଏହା ତିଷ୍ଠ ଓଂ ଯମରାଜାୟ ସ୍ୱାହା। ହାତ ବୁଡ଼ା ଦିଅ ଏକ ଉଠ ବାସ୍ ଆଉ ଉଠି ଦେଖ ନା